hadirmu di dalam hidup. La 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 la. Mengejarmu lihat, memandang wajahmu, menyembahmu selalu. I will follow you, I will follow I will follow you, that's my promise. Yes, I will follow you till the end. I will follow you, for no one has loved me more. I will follow you with my whole heart, and I will follow you with my soul, and I will follow you till my whole life bring fragrance and glory. I will follow you, that's my promise, and I will follow you till the end, and I will follow you, oh no other has loved me more. Oh, I will follow you with my whole heart, and I will follow you with my strength, and I will follow you till my whole life bring fragrance and glory to your name, oh God. I will follow you, I will follow you. Follow you, Jesus. This is our home, a place open to everyone, where people grow and learn. One place, many origins. We gather to celebrate His presence every week, a symphony of arts and work to fulfill our deeper calling. This To us, is our putting home, Jesus first. a place To Him, an open to everlasting everyone, love. where people grow and learn. For in Him, place, all many things were origins. created, things in heaven We gather and to on celebrate earth, His presence visible every week. and invisible. Whether thrones or powers, all things have been created through Him and for Him. Compassionate, captivating, committed. From students to families, who all have a single purpose, testifying His goodness. Singing His praises and praying as one, a band in motion to embrace the world. This is family. This is home. Selamat hari Minggu semuanya. Schönen Sonntag zusammen. Apa kabar semuanya? Wie geht's euch? Hari ini hari Minggu terakhir di tahun ini yang akan kita rayakan. Heute ist unser letzter Gottesdienst dieses Jahres. Dan aku mau ngajak kita
simply datang hari ini untuk bersyukur. Ich möchte euch einladen, dass wir mit voller Dankbarkeit zu Gott kommen. Aku mau ajak kita untuk kembali mengingat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan sepanjang tahun 2024. Lass uns nochmal erinnern, was Gott für uns dieses Jahr gemacht hat. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Lass uns gemeinsam aufstehen. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Wir bereiten unsere Herz und Gedanken vor. Selamat pagi ya Bapa. Guten Morgen, Gott. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Wir danken dir für alle deine Gute in unserem Leben. Untuk pagi hari ini, untuk nafas yang baru, hari yang baru. Für heutige Vormittag, auch für die neue Atmung. Tuhan Kau baik. Du bist gut. Engkau selalu baik Tuhan. Du bist immer gut. Dan kalau kami mengingat Tuhan setahun kemarin yang boleh kami lalui Tuhan. Wenn wir uns nochmal daran erinnern, was in der letztes Jahr passiert ist. Kami hanya bisa mengatakan bahwa Engkau baik Bapa. Wir können nur sagen, dass du gut bist. Kalau pada hari ini Tuhan kami boleh kembali di ruangan ini Bapa. Wenn wir heute wieder zurück in diesem Raum unsere Gottesdienst feiern dürfen. Itu karena Engkau baik Bapa. Das ist, weil du gut bist. Kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Danke Gott, danke. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau begitu mengasihi kami. Danke, dass du uns liebst. Kalau kasih-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami Tuhan. Dass deine Liebe nie zu Ende geht. Terima kasih ya Bapa. Danke Gott. Mari kita naikkan rasa syukur kita masing-masing kepada Tuhan. Lass uns unsere Danksagung zu ihm sagen. Sampaikan rasa terima kasih-Mu untuk segala kebaikan Tuhan di hidup-Mu. Wir danken ihm für alle seine Gute in unserem Leben. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita naikkan ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita naikkan ku kagum hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat.
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Let's sing it once again from the first time. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder, in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars. I see the stars. I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe displays. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou
ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Kami mengundang kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Karena Kau layak Tuhan. Weil du bist würdig, Karena Kau ajaib Tuhan. weil du bist wundervoll. Dan disitulah kami ada Tuhan. Und deshalb sind wir hier. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Wir möchten dich anbeten, Karena Kau ajaib Tuhan. weil du bist wunderbar. Kami mau menyediakan tempat untuk Engkau Tuhan. Wir möchten für dich einen Platz schaffen Dalam kehidupan kami Bapa. in unserem Leben, Untuk tahun-tahun yang akan datang. für die nächsten Jahre. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Wir Tuhan. möchten mit dir gehen. Kami mau memberikan ruang dan tempat untuk Engkau Tuhan. Wir möchten dir Platz und auch Zeit geben. Kami mau meninggalkan Tuhan segala budaya kami yang lama Tuhan. Wir möchten unsere Tradition verlassen. Segala hidupan kami yang lama kami mau tinggalkan Tuhan. Wir möchten unsere altes Leben verlassen. Tapi kami mau menyediakan ruang bagi Engkau Tuhan. Wir möchten dich einen Raum schaffen. Tuhan ubah hati kami Tuhan. Verändere unsere Herzen. Masuklah dalam hati kami Bapa. Komm in unsere Herzen. We're gonna make room for you. Let us sing, here is where I lay down. Here is where I lay down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Come on, praise Him. Come on, invite Him into your heart. Sing it with your heart. Sing it with your heart. Yes, Lord. We want to lay down all of our lives, Lord, in front of you, Lord. Yes, Lord. Here is where I lay down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. Oh, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do
do whatever you want to. I will make room for you. Whatever you want, whatever, Lord, whatever you want, make room for you. To do whatever you want to do whatever you want to. We're making room for you, We don't want to live in our tradition, Lord. Shake off the ground of all my tradition. Break down the wall of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake off the ground of all my tradition. Break down the wall of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake off the ground of all my tradition. Break down the wall of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake off the ground of all my tradition. Break down the wall of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake off the ground of all my tradition. Break down the wall of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake off the ground of all my tradition. Break down the wall of all my religion. Your way is better. Your way is better. I will make room for you. Whatever you want to, whatever you want to, I will make room for you. To do whatever you want to, do whatever you want to, I will make room for you.
hearts adore. Jesus, we love you, Lord. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts
kasih Tuhan Gott, wir danken dir untuk semua yang udah Engkau berikan untuk kami ya Tuhan. für alles, was du uns gegeben hast, Kalau kami boleh hidup ya Tuhan untuk mengenal Engkau ya Tuhan. dass wir dich kennenlernen dürfen. Kalau kami boleh memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan. Wenn wir einen Gott wie du haben können. Tuhan, betapa kami mengagumi Engkau ya Tuhan. Wir verehren dich. Semua kebaikan-Mu ya Tuhan, semua kasih-Mu ya Tuhan, Deine Güte, deine Liebe, yang udah Engkau berikan untuk kami semua ya Tuhan. das hast du alles für uns gegeben. Ya Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan untuk dunia ini ya Tuhan. Wir beten für die Welt. Kalau di luar sana masih banyak ya Tuhan perpecahan dan peperangan terjadi ya Tuhan. Wir beten, weil da draußen gibt es noch viele Kriege. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah kasih ya Tuhan. Du bist eine lieber Gott. Kami percaya Tuhan kalau Engkau bisa mengubah semuanya ya Tuhan. Du kannst alles verändern, das glauben wir. Kami mau berdoa ya Tuhan, biar Engkau yang pulihkan setiap hati yang terluka ya Tuhan melalui perang ini ya Tuhan. Heile alle verletzte Herzen. Engkau yang beri kami semua kekuatan ya Tuhan untuk menjalin yang terbaik yang bisa kami jalani ya Tuhan. Und gib uns die Stärke, damit wir unsere Bestes geben können. Engkau yang memberi penghiburan untuk mereka yang terhilang ya Tuhan. Gib bitte Trost für diejenigen, die in Schwierigkeit geraten. Ajar kami untuk bisa mengasihi seperti Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Wir möchten lieben, wie du die Menschen lieben. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Wir möchten mehr und mehr dich kennenlernen. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat ini ya Tuhan. Wir beten für diese Gemeinde. Kalau Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan di atas jemaat ini ya Tuhan. Du hast deine Kraft und deine Macht für diese Gemeinde gezeigt. Ya Tuhan, dari dulu sampai sekarang Engkau gak pernah berubah ya Tuhan. Von damals bis jetzt hast du nie verändert. Engkau tetap Allah yang memelihara kami ya Tuhan. Engkau tetap Allah yang memberi yang terbaik untuk kami semua ya Du Tuhan. versorgst uns, du gibst uns das Beste. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami masih keras kepala ya Tuhan. Vergib uns, wenn wir stur sind. Ampuni kami kalau kami masih mementingkan perasaan kami sendiri ya Tuhan. Vergib uns, wenn wir unsere Gefühle als zu wichtig halten. Di saat kami harusnya memuji Engkau ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami mau berlari dari itu ya Tuhan. Und wenn wir von dir weggehen möchten. Ya Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan khususnya untuk Indonesia ya Tuhan. Wir beten auch für Indonesien. Kami berdoa Tuhan biar berkat-Mu ya Tuhan yang turun di atas negara ini ya Tuhan. Segne Indonesien. Untuk semua yang terjadi ya Tuhan dari masalah politik, ekonomi atau semuanya ya Tuhan. In politischer Bereich, wirtschaftlicher Bereich und in allen Bereichen. Biar Engkau yang sertai ya Tuhan, Engkau yang beri pemerintahnya hikmat ya Tuhan. Begleite und gib unserer Regierung die Weisheit. Kami juga berdoa Tuhan untuk warga-warga di Indonesia ya Tuhan, khususnya untuk para pemuda di Indonesia ya Tuhan. Wir beten auch für das indonesische Volk. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau yang masuk ke dalam hati mereka ya Tuhan. Sodass du jeder Herz berührt. Biar mereka mau ya Tuhan untuk memberi kesempatan lagi ya Tuhan untuk Engkau ya Tuhan. Sodass sie dir Chance geben. Supaya mereka gak mengeraskan hati mereka ya Tuhan untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Sodass ihre Herzen weich werden. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang ada di Indonesia mungkin ya Tuhan. Wir beten für unsere Familien in Indonesien. Tuhan, kami jauh dari mereka ya Tuhan. Kami terbatas dengan ruang dan waktu ya Tuhan. Wir sind von ihnen weit entfernt. Tapi kami punya Allah yang gak terbatas ya Tuhan. Aber du kennst keine Grenze. Tuhan, tolong jagai keluarga kami di Indonesia ya Tuhan. Beschütze unsere Familie in Indonesien. Tolong Kau yang sertai mereka terus ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Begleite unsere Familien in allem, was sie tun. Supaya mereka tetap ya Tuhan mau berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Sodass sie immer mit dir gehen. Mungkin untuk keluarga kami yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, biar mereka punya hati yang dilembutkan ya Tuhan. Auch für unsere Familienangehörige, die dich noch nicht kennen, dass du auch zu ihnen kommen.
Sementara Tuhan kami juga berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan ya Tuhan. Wir beten auch für unsere Opfergabe. Biar Engkau yang berkati ya Tuhan. Segne unsere Opfergabe. Biar kiranya Tuhan yang kami bisa memberi ya Tuhan. Bukan dari kelebihan kami tapi dari kekurangan kami juga ya Tuhan. So dass wir geben nicht von unserer Überfluss, sondern von unserer Mangel. Supaya melalui persembahan ini ya Tuhan kami bisa memberkati orang-orang di sekitar kami juga ya Tuhan. Wir möchten durch diese Opfergabe die andere Leute segnen. Kami mau serahkan ya Tuhan ibadah hari ini ya Tuhan untuk Carlo yang akan khotbah nanti ya Tuhan. Wir geben unsere Gottesdienst in deine Hand und auch für Pastor Carlo, der das Wort auch bringt. Biar ya Tuhan dia sekedar menjadi perpanjangan tangan-Mu aja ya Tuhan. So dass eine Erweiterung von deiner Hand ist. Biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang turun di atas tempat ini ya Tuhan. Lass Heilige Geist mitten unter uns kommen. Menggerakkan hati ya Tuhan, membukakan telinga kami ya Tuhan. Beweg jede Herz und öffnet jedes Ohr. Beri kami kerendahan hati untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Und gib uns auch bitte die Demut, deine Stimme zu hören. Terima kasih Tuhan. Danke Jesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Wir geben alles in deine Hand. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Tidak terasa kita berada di penghujung tahun ini. Wir sind schon fast Ende dieses Jahr 2024. Luar biasa penyertaan Tuhan. Gottes Beistand ist wunderbar. Yap, dan berikutnya aku mau tanya, Und ich habe eine Frage an euch. mungkin ada yang pertama kali datang ke jemaat ini, Wer seid von euch zum ersten Mal bei uns in der Gemeinde? mungkin bisa angkat tangan, jangan Könnt malu. eure Hände heben. Tidak ada, Niemand? terima kasih. Danke. Berikutnya kita juga punya event-event gereja, Wir haben auch einige Bekanntmachungen und Veranstaltungen. kita punya kebaktian Wir haben den Gottesdienst setiap hari Minggu di sini am Sonntag hier, jam 10.30. der Michaelskirche um 10.30 Uhr. Berikutnya kita juga punya doa malam, Danach haben wir einen Gebetsabend, juga di sini auch hier jam 7 malam. um 19 Uhr. Jika kalian memiliki beban doa, Wenn ihr eine Gebetsanliegen habt, kalian bisa tulis di Google Form yang telah disediakan oleh tim media kita di Instagram maupun di website kita. ihr könnt durch Google Form in unsere Instagram eure Gebetsanliegen schicken. Berikutnya kita juga punya komsel. Wir haben eine Zellgruppe, Waktu dan tempat disesuaikan dengan komsel masing-masing. wo das stattfindet, ist abhängig von eurer Zellgruppe. Jika kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai komsel, Bei Fragen kalian bisa tanya tim Asher kita yang ada di belakang. könnt ihr unsere Asher-Team da hinten kontaktieren. Yap. Dan yang terakhir kita juga punya Sela setiap hari Sabtu. Zum Schluss haben wir Sela Juga am Sonntag. setiap hari Sabtu. Oh, Sunday ya. Jam 6.30. Am Sonntag um 6.30 Uhr Juga di sini Iya. di Michaelskirche. in der Michaelskirche. Ya, berikutnya aku juga punya pengumuman-pengumuman penting. Ich habe noch einige wichtige Bekanntmachungen. Iya, untuk tiap jemaat yang tidak memiliki rencana tanggal 25 Desember, Am 25. Dezember kalian semua diundang untuk beribadah kembali di sini seid ihr alle eingeladen, einen Gottesdienst hier in der Michaelskirche zu haben jam 4 sore. um 16 Uhr. Kebaktian ini juga bakal disertai dengan Christmas dinner tentunya. Im Anschluss haben wir eine gemeinsame Weihnachtsessen. Iya, berikutnya juga penting, tanggal 29 kita tidak punya kebaktian. Nächste Woche am 29. Dezember haben wir keinen Gottesdienst. Iya, tanggal 31 Desember gereja juga dibuka. Am 31. Dezember haben wir hier eine Veranstaltung. Iya, bagi yang ingin berdoa, melakukan PW bersama-sama, gereja dibuka jam 9 malam. Ab 21 Uhr am 31. Dezember haben wir eine gemeinsame Gebetsabend. Iya, dan yang terakhir kita bakal buka tahun 2025 dengan doa jemaat. Und zum Schluss möchten wir 2025 mit einem gemeinsamen Gebet öffnen. Jumat di sini, Und zwar am Freitag jam 7 malam. um 19 Uhr hier in der Michaelskirche. Ya, mungkin beberapa dari kalian kita bakal bertemu lagi di tahun depan. Wir sehen uns sicherlich im nächsten Jahr. Oleh sebab itu, Und deshalb, kami ingin mengucapkan selamat Natal wir möchten sagen frohe Weihnachten dan tahun baru 2025. und einen guten Rutsch. Ya.
Schönen Sonntag. Selamat hari Minggu. Sag doch mal deinem Nachbarn rechts und links auch schönen Sonntag. Bisa ngomong kiri kanan. Selamat hari Minggu. Gib ihm dein bestes Lächeln. Kita kasih senyuman terbaik. Yes. Alright. Ja, wie gesagt, es ist heute der letzte Sonntagsgottesdienst. Dan seperti yang kita udah bilang, ini hari Minggu terakhir dibuat ibadah. Ich bin froh, euch alle zu sehen. Aku senang banget bisa melihat kalian semua. Heute auch wieder hier in dem Raum. Dan juga di sini, di ruangan ini. Es ist anders. Ini agak berbeda. Da war es auch schön, man war so nah und man war irgendwie so auf gleicher Ebene und jetzt stehst du wieder höher. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Di sana mungkin juga agak baik kalau kita agak mepet-mepet, tapi di sini agak ada jarak. Aber ich bin mir sicher, nächstes Jahr brauchen wir den Platz hier, Amen. Tapi aku percaya tahun depan kita butuh tempat ini, amin. Und ich möchte noch eine Bekanntmachung machen. Aku mau kasih satu pengumuman lagi. Falls ihr heute Nachmittag noch nichts vorhabt, Kalau misalnya kalian hari ini ja. sore nggak punya apa-apa, Unsere Freunde von MRI, unsere Freunde von der Reformierten Kirche, teman-teman kita dari Jemaat MRI, die haben heute noch ihre Weihnachtsfeier um 16:30 Uhr. mereka punya perayaan Natal jam 16.30. Da sind wir alle eingeladen. Kita semua juga diundang. Also wenn du sagst, hey, ich möchte auch mit Ihnen nochmal Weihnachten feiern, Kalau misalnya kalian bilang kalian juga mau merayakan Natal bersama mereka, seid ihr herzlich willkommen. kalian sangat diundang. Wenn ihr nicht wisst, wo das ist, Kalau kalian belum tahu itu di mana, könnt ihr einfach MRI München suchen kalian bisa mencari MRI München und die Adresse werdet ihr dort finden. dan alamatnya bakal kalian temukan di situ. Wenn du Angst hast davor, alleine da zu sein, Kalau kalian takut, kalian cuma sendirian, mach dir keine Sorgen, jangan khawatir. ich werde da sein. Aku bakal di situ Und ich hoffe, dass ich nicht alleine sein werde. dan aku berharap juga aku nggak sendirian di sana. Amen. Okay. Amin. Wir haben im Lobpreis gehört und gesungen und Gott ist gut. Kita tadi praise and worship, kita bilang Tuhan sangat baik. Und eigentlich wollte ich auch damit starten, heute in dieses Thema, in diese letzte Woche. Dan sebenarnya hari ini aku juga ingin membawa tema ini di minggu-minggu terakhir ini juga. Und wir werden auch dort reinkommen. Dan kita mau masuk ke situ. Aber vielleicht in Angesicht der Tatsachen, Tapi ada satu fakta. wenn man sich allein das ganze Jahr anschaut, Kalau misalnya kalian melihat 1 tahun ini, mit allem, was in Deutschland oder in der Welt passiert ist, dengan apa yang terjadi di dunia atau di Jerman, oder auch wenn man sich einfach die letzten Tage anschaut, was in Deutschland passiert ist, atau mungkin akhir-akhir hari ini kita lihat apa yang terjadi di Jerman, mit unglaublichen Dingen, traurigen, dramatischen Dingen, die zum Beispiel auch in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt passiert sind, dan hal yang buruk yang terjadi di Magdeburg, kann man sich vielleicht fragen, mungkin orang-orang bisa bertanya, wie gut ist Gott? betapa baiknya Tuhan. Diese Fragen werden oft gestellt. Gott, wenn du gut bist, warum passiert das und das? Mungkin ada pertanyaan yang ditanyakan, kalau misalnya Tuhan baik, kenapa ini semua terjadi? Aber ich möchte uns heute erinnern an die Wahrheit. Tapi aku mau mengingatkan kita tentang kebenaran. Wir glauben, Gott sagt die Wahrheit. Amen. Kita percaya bahwa Tuhan memberi kebenaran, amin. Und wir glauben auch, die Bibel sagt die Wahrheit. Dan kita percaya bahwa Alkitab memberikan kebenaran. Wir glauben, die Bibel, das Wort Gottes, ist Gott selbst. Karena Alkitab ini adalah firman Tuhan Dementsprechend ist es wahr. yang pastinya benar. Und darauf begründen wir das, woran wir glauben. Dan maka dari itu dasarnya dari mana kita punya iman itu. Und so möchte ich mit euch heute ein paar Verse zum Anfang lesen, Dan aku ingin memulai dengan beberapa ayat um uns an die Wahrheit zu erinnern. untuk mengingatkan kita tentang kebenaran. Lasst uns aufmachen, 2. Timotheus 3. Kita bisa buka di 2 Timotius 3. Ich lese gleich von Vers 1 bis 5. Aku akan baca dari 1 sampai 5.
Und dann lesen wir von Vers 14 bis 17. Lalu 14 sampai 17. Wir lesen abwechselnd, okay? Oke. Da heißt es Merkmale der Zeit vor dem Ende. Du musst wissen, sagt Paulus hier zu Timotheus, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimme Phasen haben wird. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein, Gott verlästern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama. Vers 3. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmung, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengengkang diri, garang, tidak suka yang baik. Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nach außen tun sie zwar fromm, aber vor der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Und jetzt springen wir in Vers 14. Lalu ke ayat 14. Da heißt es, darum bitte ich dich, Timotheus, halte am Glauben fest, so wie du ihn gelernt hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt, schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Vers 15. Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben an Jesus Christus. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman akan Kristus Yesus. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben, sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Die Wahrheit sagt, Kebenaran ini berkata, nicht Gott ist schlecht, gak ada yang buruk oleh Tuhan, sondern die Menschen weichen ab. tapi manusialah yang menyingkir ke samping. Der Mensch wird rücksichtslos. Manusia yang gak berpikir lagi. Und es heißt hier, halte fest an der Heiligen Schrift. Maka di sini dibilang berpeganglah pada firman Tuhan, Halte fest an Gott berpeganglah pada Tuhan, und sie hilft dir, dan itu akan membantu kamu jedes gute Werk zu tun. semua hal yang baik untuk kamu lakukan. Das heißt, Artinya, was das Wort spricht, apa yang firman dikatakan, wer Gott ist, siapa Tuhan itu ist gut, adalah baik, weil es hilft uns, karena itu membantu das kita Gute zu tun. untuk melakukan hal yang baik. Lass uns das nicht vergessen in dieser Zeit. Mari kita jangan lupa tentang hal ini. Lass uns nicht vergessen die Wahrheit. Jangan lupa tentang kebenaran. Auch wenn vieles passiert, Juga meskipun banyak hal yang terjadi, was schwer ist, yang susah, was schlecht ist, yang berat, was traurig macht, yang menyedihkan, was wütend macht. yang membuat marah. Halte nicht davon ab zu sagen, Gott ist gut. Jangan stop untuk bilang Tuhan itu baik. Denn an dieser Wahrheit ändert sich nichts. Karena kebenaran itu tidak berubah. Gott ist und bleibt gut. Tuhan tetap baik. Und auch wenn vieles passiert, Meskipun banyak hal yang terjadi. liegt es Gott am Herzen, Tuhan di hatinya dass es am Ende gut wird. bahwa akhirnya pasti baik. Und deswegen kam er auf die Welt. Maka itu dia datang ke dunia ini. Als Mensch,
menjadi manusia um den Menschen zu erzählen vom guten Königreich dan memberitakan kepada manusia tentang kerajaannya, und einen Weg zu schaffen ins Gute. untuk membuat jalan untuk ke hal yang baik. Und deswegen sind wir hier. Maka dari itu kita ada di sini. Gott zeigt uns den Weg, Tuhan memberikan jalannya, nicht auf die Abwege zu kommen, bukan ke jalan yang luar, sondern den guten Weg zu wählen tapi ke jalan yang benar. und zu bekennen, dass Gott gut ist. Dan untuk mengakui bahwa Tuhan baik. Amen. Amin. Lass uns beten. Mari kita berdoa. Lieber Vater im Himmel, Tuhan yang baik di surga, ich glaube, dein Herz trauert. aku percaya kalau Engkau sedih. Und zu sehen, was passiert, Herr, trauern wir mit. Untuk apa yang terjadi kita juga bersedih. Aber wir glauben, Herr, Tapi kita Vater, percaya Allah Bapa, du hast das Beste im Sinn. Engkau punya yang terbaik. Du bist ein liebender Vater, Engkau Allah yang hidup, der seinen Kindern nicht Stein geben wird, wenn sie nach Brot fragen. yang gak akan meninggalkan anaknya. Und deswegen hast du Jesus gesandt, Dan maka dari itu Engkau memberikan Yesus Kristus, den guten König, Raja yang baik unseren Erlöser. dan penyelamat kami. Und dafür sind wir dir dankbar, Dan maka dari itu kami mengucap syukur dass wir die Wahrheit kennen, kalau kami tahu kebenarannya sie durchleben dengan kehidupan und voller Hoffnung sagen können, dan bisa ada pengharapan es wird auch wieder besser, bahwa akhirnya pasti akan baik, lebih weil baik. Gott, der Vater, gut ist. Karena Tuhan, Bapa itu baik. Darauf vertrauen wir, Dari situ kita percaya akan itu. daran glauben wir. Kita percaya akan itu. Deswegen loben wir dich Maka itu kita memuji Engkau und preisen dich dan menyembah Engkau. und hoffen, dass unser Leben dir wohlgefällt. Dan kami percaya bahwa hidup kami menyenangkan Engkau. Heiliger Geist, Ya Roh Kudus, leite uns, pimpin kami unser Leben auf gute Wege zu führen supaya kami bisa hidup di jalan yang benar und Gutes zu tun, untuk melakukan yang baik nach dem Willen des Vaters. dengan sesuai dengan rencana Tuhan. Im Namen von Jesus Christus Dalam nama Tuhan Yesus, haben wir gebetet. kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. So, God is good Tuhan baik. all the time. God is good. Yes, praise the Lord. Oder? Puji Tuhan. Ich meine, wenn du jetzt mal auf dein eigenes Leben schaust dieses Jahr. Kalau misalnya kamu lihat di kehidupan kamu tahun ini, Du bist hier. kamu di sini, Amen. amin. Das heißt, Gott ist gut. Tuhan itu baik. If not, we wouldn't be here. Kalau enggak, kita nggak bakal ada di sini. Es gab bestimmt viele Dinge, die schwierig waren vielleicht dieses Jahr. Kayak banyak hal-hal yang mungkinnya susah di tahun ini. Aber wenn wir ehrlich sind und zurückschauen, Tapi kalau kita jujur dan kita lihat ke belakang, gab es doch bestimmt auch viel Gutes, was passiert ist, oder? pasti banyak hal-hal yang baik yang terjadi, ya nggak sih? Bestimmt hat jeder von uns zumindest ein oder zwei Sachen, wofür er dankbar sein kann. Pasti adalah 1-2 hal yang kita bisa bersyukur In seinem Privatleben, di kehidupan privasi, als auch vielleicht hier in der Kirchengemeinde. atau mungkin juga di sini, di gereja. Ich möchte jetzt einfach mal ganz spontan fragen, Aku mau nanya secara spontan, gibt es irgendjemand, der jetzt gerade seine Dankbarkeit aussprechen möchte? ada nggak di sini yang mau kasih 1-2 kata tentang Für das, was du hier in der Gemeinde erlebt hast? apa yang kalian alami di jemaat ini? Irgendjemand? Rasa syukur kalian. Steht auf. Steht auf. Da hinten haben sie schon aufeinander gezeigt. Itu tuh yang di belakang. Irgendeiner? Just one person? Ja. Leta, Praise the Lord. Of course. puji Tuhan. Bersyukur. Aku bersyukur Ich bin dankbar, karena sehat, weil ich gesund bin, punya sukacita, damai sejahtera yang Tuhan kasih. Freude und Friede habe von Gott And then for my church family, und für meine Kirchenfamilie, ya yang always there for me through bad and good times. die immer da für mich sind durch gute und schlechte Zeiten. Ya, sebenarnya tahun ini lebih banyak nangisnya, Eigentlich habe ich vielleicht mehr geweint dieses Jahr, tapi they're also kayak
tears of joy yang Tuhan kasih. Aber es gab auch Tränen der Freude, die Gott gegeben hat. And it was really a big honor kayak bisa melayani bareng teman-teman di sini. Es war eine große Ehre, mit allen von euch zu dienen. And to have leaders like Pastor Carlo and also Koyonata. Leiter zu haben wie Pastor Carlo und Jonathan. So yeah, thank you for your leadership. Danke für eure Guys. Leiterschaft. Ya, maju terus dalam Tuhan. Geht weiter in Gott. Ya, but overall kayak tahun ini dalam hidup aku personal kayak banyak banget yang Tuhan kerjain. Und in meinem Privatleben hat Gott viel gewirkt. Dan I know that God is not finished yet. Und ich weiß, Gott ist noch nicht fertig. Tuhan masih memproses, masih bekerja dalam hidup aku. Er arbeitet noch in meinem Leben. But I'm so excited to enter the new season of my life. Aber ich bin voller Erwartung für die neue Saison in meinem Leben. Yeah, and God is preparing something big for me, for you guys. Und Gott bereitet etwas Großes vor für mich, für euch. So let's keep expectant. So lasst uns voller Erwartung sein. Yeah, God is good. Gott ist gut. And all the time, God is good. Praise the Lord. Danke, Letta. Vielen Dank. Damit haben wir die Zeit auch schon aufgebraucht. Kita agak habis waktu sih. Nein, aber ich glaube, vielen Dank. Thank you, Leta. Und ich glaube, jeder von uns hat sowas. Tapi aku percaya setiap daripada kita punya sesuatu itu. Und ich glaube, es ist auch wichtig, es auszusprechen. Dan aku percaya ini juga penting untuk kita ngomongin itu. Ich weiß nicht, ob du gerade gemerkt hast, Aku nggak tahu kalau apakah kalian sadar als Letta gesprochen hat ketika Leta lagi ngomong und es aufgezählt hat, dan cerita, war sie schon wieder den Tränen nah. dia juga udah hampir berkaca-kaca. Aber ich glaube, Freude, Tränen, hoffe ich. Tapi saya harap itu tears of joy, Right? ya. Und es ist wichtig, dass wir das manchmal aussprechen. Tapi itu juga penting ketika kita juga ngomongin itu. Und du wirst merken, wenn du aussprichst, wofür du Gott dankbar bist, manchmal kannst du nicht anders, als dass Tränen kommen, weil du einfach merkst, oh, so viel hat Gott doch getan. Dan mungkin ketika kalian ngomongin itu, kalian juga mungkin berkaca-kaca karena betapa baiknya Tuhan. So, just one more time, are you blessed? Jadi sekali lagi, apakah kalian Yes. terberkati? Okay. Wer von euch war auf der Weihnachtsfeier letzte Woche? Siapa yang minggu lalu di perayaan Natal? Kurzes Handzeichen. Bisa angkat tangan. Wer nicht da war, Kalau nggak di situ, kannst du auch online anschauen noch. juga bisa nonton online. Kurze Werbeunterbrechung. Sedikit iklan. Don't miss Gym Online on YouTube. Bisa tulis gym online di YouTube. Seid ihr gesegnet worden? Apakah kalian yang di situ kalian terberkati? Amen. Ich habe auch von einigen anderen, von vielen anderen gehört, dass sie gesegnet worden sind. Aku juga dengar dari beberapa orang, banyak orang, mereka juga terberkati. Und ich saß am letzten Sonntag, keine Ahnung, ich glaube um 9 Uhr war das noch, 9 Uhr abends. Dan minggu lalu mungkin aku duduk di jam 9 malam. Die Volunteers waren alle noch am Schaffen und haben noch gekehrt und haben noch gemacht. Ich war schon, Para pelayan masih pada beres-beres, aku udah duduk capek. aber ich saß da, Tapi aku duduk di situ kurzen Moment mal innegehalten. dan aku mengambil suatu momen untuk saat teduh. Und ich habe gesagt, Dan aku bilang, zuallererst habe ich gesagt, Gott, danke. pertama-tama aku mengucap syukur pada Tuhan. Danke, dass wir das machen durften. Terima kasih kita bisa melakukan ini. Aber relativ schnell Tapi sangat cepat. kam in meinem Herzen die Frage, Lalu datang suatu pertanyaan di hatiku. Gott, danke, dass die Menschen gesegnet worden sind. Danke, dass wir das machen durften. Tuhan, terima kasih kalau misalnya banyak orang yang terberkati. Makasih kalau kita bisa melakukan ini. Aber Gott, Tapi Tuhan, bist du gesegnet worden? apakah engkau terberkati? Did we bless your heart today? Apakah engkau terberkati hari ini? Ich habe oft schon drüber nachgedacht, warum heißt Gottesdienst eigentlich Gottesdienst? Aku berpikir sudah lama nih, kenapa ibadah Gottesdienst namanya Gottesdienst? Ja, auf Deutsch ist es Gottesdienst. Kalau dalam bahasa Jerman Gottesdienst. Und dann kam ich so bei dem Gottesdienst, den wir feiern am Sonntag oder an Weihnachten. Kalau misalnya kita ibadah di hari Minggu atau di hari raya Natal, Es ist gut, dass Menschen gesegnet werden, itu bagus kalau misalnya manusia itu sangat terberkati. aber es heißt doch Gottesdienst.
Tapi apakah itu Gottesdienst atau melayani Tuhan? Sollte der erste Zweck nicht sein, Gott zu segnen? Apakah itu untuk memberkati Tuhan? Du fragst dich vielleicht, wie kann ich Gott segnen, weil Segen kommt doch von Gott. Mungkin kamu bertanya-tanya gimana caranya memberkati Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan. Doch, ich glaube, Gottes Herz kann sehr gesegnet werden. Tapi aku percaya bahwa hati Tuhan bisa juga terberkati. Segen bedeutet ja eigentlich nur sowas wie eine große Freude machen. Berkat sebenarnya seperti suatu sukacita yang luar biasa. Jemandem etwas zu geben, Untuk memberikan sesuatu kepada jemandem orang. eine Freude zu bringen. Memberikan suatu sukacita pada orang. Und ich glaube, dass wir Gott segnen können. Dan aku percaya kita bisa memberkati Tuhan. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen, auch als Kirche, Dan aku harap kita sebagai jemaat kita bisa mengerti dass wenn wir im Gottesdienst kommen, am Sonntag zum Beispiel, ketika kita datang di ibadah hari Minggu, dass wir nicht vergessen sollten, Gott zuallererst zu segnen. kita gak boleh lupa bahwa kita pertama-tama mau memberkati Tuhan. Und ich glaube, Dan aku percaya wenn wir ihn segnen, ketika kita memberkati Tuhan, benutzt er das auch. kita juga menggunakan, Er benutzt es auch Tuhan juga menggunakan und segnet auch die Gemeinde dadurch. kita dan memberkati orang-orang. Denn wir empfangen Segen von Gott. Dan kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Es ist viel besser als jeder Segen, der jeder Mensch jemand anderem geben könnte. Itu lebih besar daripada berkat-berkat yang kalian dapatkan dari orang-orang. Weil wir sollten uns in unserem Dienst bloß nicht darauf beschränken, Karena kita dalam pelayanan kita nggak boleh mengkasih batas. oder bloß nicht sagen, mein Dienst war nur gut, wenn Leute sagen, dass sie gesegnet worden sind. Atau cuma bilang pelayanan aku bagus ketika orang itu terberkati. Weil dann Maka kalau enggak, ein Wert nilai kita, unseres Dienstes pelayanan kita von anderen Menschen. cuma dinilai dari orang lain. Aber unser Wert kommt allein von Gott. Tapi nilai kita itu datang dari Tuhan. Also lass uns zuallererst ihn segnen. Maka dari itu kita harus pertama-tama memberkati Tuhan. Ihn fragen, Gott, habe ich dein Herz erfreut? Bisa bertanya kepada Tuhan, apakah aku menyenangkan hatimu? Weil Gott Karena Tuhan kann dann, bisa, wann immer er will, kapanpun yang dia mau, Menschen segnen. memberkati orang-orang. Selbst im Gottesdienst, Mungkin di ibadah hari Minggu, 1-2 Tage später, 2 hari kemudian, 1-2 Tage vorher. atau 2 hari sebelumnya. Gott wird die Leute segnen. Tuhan akan memberkati manusia. Aber wann nehmen wir uns die Zeit, ihn zu segnen? Tapi kapan kita ambil waktu untuk memberkati dia? Und ich bin mir so sicher, Dan aku juga yakin dass wenn wir Gott erfreuen, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, er sagt, hier hast du zurück. Tuhan bilang, ini kamu dapatkan kembali. Mehrfach, Lebih berkali lipat als du es dir je vorstellen kannst. dari apa yang kamu bayangkan. Und wie erfreuen wir ihn? Dan gimana kita menyenangkan hati Tuhan? Indem wir ihn anbeten. Di mana kita menyembah Tuhan. Gott möchte nichts mehr, als dass wir ihn anbeten. Tuhan gak mau hal yang lain selain kita menyembah dia. Natürlich sagt auch Gott, dass wir auch anderen Leuten einen Dienst tun sollen. Pastinya Tuhan juga bilang kita harus melayani orang. Er sagt, liebe deine Mitmenschen. Dia bilang kasihlah samamu manusia. Tue das Beste für den, der am geringsten ist. Berilah hal yang terbaik untuk orang-orang yang rendah. Aber ich glaube, hier im Gottesdienst, Tapi di sini di ibadah, wenn wir zusammenkommen, ketika kita datang bersama im Lobpreis, dalam puji-pujian, in der Predigt, dalam khotbah, im Hören des Wortes, dalam mendengar firman, lass uns wirklich mit der Einstellung kommen, zu sagen, Gott, das ist my blessing to you. mari kita datang bersama dan bilang, Tuhan ini berkat kepadamu. Und jeden Tag tust du das in deinem eigenen Zimmer, in deiner eigenen stillen Zeit. Dan tiap hari kita melakukan itu di saat teduh kita. Und ich glaube ja, Dan aku percaya, letzten Sonntag, minggu lalu, zumindest nachdem ich das gebetet habe, terutama pas aku lagi berdoa, kam eine gewisse Friede über mich. datang suatu kedamaian. Als ich Gott gefragt habe, bist du gesegnet? Ketika saat aku bertanya, apakah Tuhan kau terberkati? Kam Friede über mich. Datang kedamaian. Weil ich glaube, letzte Woche Karena aku percaya minggu lalu, im Gottesdienst haben wir genau das gemacht.
Kita di ibadah kita melakukan hal itu. Wir haben Gott uns unsere gesamte Aufmerksamkeit auf ihn gegeben. Kita benar-benar memberikan fokus hanya kepada Tuhan. Wir haben Gott immerzu gelobt. Kita memuji Tuhan. Und genau das hat auch König David gemacht. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Daud. König David Raja Daud ist eine sehr besondere Person in der Bibel. adalah seorang yang spesial di Alkitab. Ich sehne mich natürlich zuallererst zu werden wie Jesus, Aku rindu sekali pastinya seperti Tuhan Yesus. aber dann ist eines meiner großen Vorbilder in der Bibel David. Tapi aku juga sangat mengagumi Daud. Weil ich möchte diese zwei Sachen, die Gott zu David gesagt hat, Karena ada dua hal yang dibilang Tuhan kepada Raja Daud. als Gott David gewählt hat, hat er gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Ketika Tuhan memilih Raja Daud menjadi raja, dia bilang engkau adalah yang berkenan pada hatiku. Ich sehne mich danach, dass wenn ich eines Tages Gott treffe, Aku sangat rindu ketika mungkin nanti aku ketemu dengan Tuhan. dass er sagt, Carlo, Dan Tuhan bilang, Carlo, du bist ein Mensch nach meinem Herzen. kamu adalah manusia yang berkenan di hatiku. Und dass er sagt, Dan dia bilang, du bist mein Freund. kau temanku. Und David Dan Daud hat viele Psalmen geschrieben. menulis banyak mazmur. Lass uns einen zusammen lesen heute. Mari kita baca satu dari mazmur itu 95. di Mazmur 95. Psalm 95. Alle Verse. Semua ayat. Du kannst es gerne auf Indonesisch lesen. Aku akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Die deutsche Übersetzung wird auf dem Screen dann sichtbar sein. Oke. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraslah hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. In diesem Psalm 95, die ersten 7 Verse sind eigentlich nur Lobpreis zu Gott. Di Mazmur 95 di ayat 7 ayat pertama itu sebenarnya pujian penyembahan pada Tuhan. Er sagt, Gott ist ein mächtiger Gott, er ist ein großer König. Dia bilang Tuhan adalah Allah yang besar, Dia adalah Raja yang besar. Komm, lasst uns anbeten und uns beugen vor ihm. Mari kita memuji, menyembah Dia. Und genau das haben wir getan. Dan itulah yang kita lakukan. Und was ich glaube ich interessant finde, wenn das passiert, Dan yang menarik adalah kalau misalnya ini semua dilakukan, glaube ich, ist Gott nah. aku percaya kalau Tuhan dekat, Weil dann heißt es in dem letzten Teil von Vers 7, karena di situ ditulis di ayat terakhir di ayat 7, lobe Gott, preise Gott. puji penyembahan Tuhan. Und auch in einer Übersetzung heißt es, wenn ihr heute seine Stimme hört. Dan bilang di sini pada hari ini engkau akan mendengar suaranya. Wenn du heute seine Stimme hörst, Sekiranya kamu mendengar suaranya dann verschließe dich nicht. dan Verschließe dich nicht, engkau tidak menutup, sondern öffne dich tapi engkau membuka und lass ihn herein. dan engkau membiarkan itu masuk. Nicht so wie deine Vorfahren, Tidak seperti orang-orang sebelumnya, das Volk Israel. bangsa Israel. Und wir haben gestanden, wir haben gekniet letzte Woche. Kita berdiri, kita berlutut, kita menyanyi Nur für Gott den Herrn, hanya untuk Tuhan kita, den König der Könige. Raja dari segala raja. Und weißt du, Dan apakah kamu tahu? am Anfang Pada awalnya
war dieses Konzept von unserer Weihnachtsfeier dieses Jahr Konsep dari ibadah kita, perayaan Natal ini, gar nicht so sehr ohne Bedenken. nggak dipikirkan. Es gab viele Bedenken. Itu benar-benar dipikirkan. Können wir das wirklich so machen? Apakah kita benar-benar mau melakukan ini? Können wir so lange singen? Bisakah kita nyanyi selama itu? Können wir das einfach so simpel gestalten? Wir machen kein Theater, wir machen kein großes Drama. Apakah bisa kita nggak melakukan suatu teater yang besar atau drama apapun? Wird das die Leute segnen? Apakah ini akan memberkati orang-orang? Wird es den Leuten nicht zu langweilig? Apakah ini nggak bikin bosen orang-orang? Ist es nicht zu ungewohnt? Apakah ini nggak biasa? Aber ich liebe es, wie wir es vorher in dem Lied gesungen haben. Tapi seperti yang kita udah nyanyikan tadi, Break down the walls. kita kita apa? Robohkan. hancurkan dinding. Break down the walls of all my religion and all my tradition. Hancurkan dinding-dinding dari agama kita, dari tradisi kita. Your way is better. Jalanmu yang terbaik. Und Jesus sagt, du wählst das Gute, wenn du an meinen Füßen sitzt wie Maria. Dan Tuhan juga bilang kamu akan baik kalau misalnya kamu berlutut seperti Maria. Anstatt Regeln und Traditionen auszuführen wie Martha. Daripada kamu seperti Marta yang ini tradisi kamu. Hör seine Stimme. Dengarlah suaranya. Und ich bin dankbar, Dan aku bersyukur dass am Ende bahwa pada akhirnya die Leiter des Weihnachtsteams leader dari tim dari Natal, mitunter Wilson und Agnes, wo auch immer sie gerade sitzen, I don't Evan know, sama Agnes, dass sie gesagt haben, wir bleiben dabei. bahwa dibilang kita akan ikut serta. Und so bin ich auch dankbar, dass am Ende das alle dann mitgezogen haben Dan aku juga bersyukur bahwa yang lain juga pada mau ikut serta und wir Gott gesegnet haben. dan berkati Tuhan. Ich glaube, Gott hat sich sehr gefreut, Aku percaya bahwa Tuhan pasti sangat senang dass wir ihn priorisiert haben über anderen Leuten. bahwa kita memprioritaskan Tuhan daripada orang-orang. Und das Schöne ist, Dan yang bagus adalah all unsere Sorgen, semua kekhawatiran kita, unsere Gedanken, pikiran-pikiran kita die wir uns vorher gemacht haben, yang sebelumnya kita punya, hätten wir uns nicht machen müssen. yang sebenarnya kita nggak perlu khawatir, Denn wir haben gehört, tapi kita mendengar die Leute wurden gesegnet. orang-orang terberkati. Zumindest ist das, was ich gehört habe. Itu yang aku dengar. Und ich glaube fest daran, Dan aku percaya wie bei David. seperti Raja Daud. Weißt du, Apakah kamu tahu? in der Zeit, in der David regiert hat als König, Ketika Daud menjadi raja, niemals tidak pernah ging es dem Volk Israel bangsa Israel so gut sangat bagus. niemals ging es dem Volk Israel so gut wie zu der Zeit, als David regiert hat. Jadi di kerajaan Daud itu bangsa Israel tuh nggak pernah sebagus sebaik itu daripada di zaman-zaman lainnya. Bis zu seinem Nachfahren, bis zu Salomo. Sampai seterusnya sampai Salomo. Israel war die Macht schlechthin. Sie hatten so viel Gold und so viel Wohlstand wie nie zuvor. Bangsa Israel sangat makmur di zaman itu. Und ich glaube, Dan aku percaya es kommt daher, itu juga datang dari weil David gesagt hat, karena Raja Daud bilang, ich segne den Herrn, meinen Gott, aku memberkati Tuhan über alles. di atas segalanya. Und Gott segnete sein Volk. Dan akhirnya Tuhan memberkati rakyatnya. Und wenn du die Könige liest, in 1. Könige, 2. Könige, 1. Kronike, 2. Kronike, Dan kalau misalnya kamu baca di Raja-Raja, di Tawarik, du siehst die Könige, die nicht Gott angebetet haben. kamu bisa baca ada raja-raja yang gak memuji Tuhan. Und Israel ist versunken. Dan akhirnya bangsa Israel itu jatuh. Niemals ging es dem Volk so gut wie bei David. Tidak pernah bangsa Israel tuh sungguh baik seperti di zaman Raja Daud. So nannten sie Jerusalem sogar die Davidstadt. Bahkan Yerusalem itu menjadi kota Daud. So warten die Israeliten bis heute, lass ein König kommen, den Nachfahren Davids. Dan sampai sekarang pun Israel itu menjadi keturunan Daud. Nein, nochmal. Die Israeliten warten. Bangsa Israel menunggu Und sie sagen, lass den Messias kommen, bahwa ada Mesias yang datang, den Nachfahren Davids.
yaitu keturunan Daud. Damit wir wieder zu der Herrlichkeit kommen, die wir Supaya kita bangsa Israel itu bisa datang ke kemakmuran yang mereka punya. Es ist kein Zufall. Ini bukan suatu kebetulan. Und du siehst, wie ich denke, Parallelen zu ziehen zwischen uns und dem, was passiert ist. Dan aku memikirkan suatu paralel apa yang terjadi di kita dan di bangsa Israel. Und wir haben jetzt zurückgeschaut. Dan kita melihat ke belakang. Und jetzt möchte ich einen Ausblick geben auf das Kommende. Dan sekarang aku mau memberikan suatu pandangan untuk ke depan. Auf das kommende Jahr Untuk tahun yang akan datang. oder die kommenden Jahre. Atau tahun-tahun yang akan datang. Ich bete, dass wir diese Herzenseinstellung nicht verlieren. Aku berdoa supaya pemikiran kita ini janganlah hilang. Sind wir perfekt? Nein. Apakah kita perfect? Wir Tidak. können uns noch bei vielen anderen Dingen verbessern. Kita pastinya bisa memperbaiki banyak hal. Das höre ich jede Woche genug. Itu setiap minggu aku dengar tentang itu. Aber wenn wir angefangen hätten damit, wenn wir nicht damit angefangen hätten, unser Herz zu Gott zu bringen, nah bei ihm zu sein, ihn segnen zu wollen, Kalau misalnya kita nggak mau melakukan menaruh hati kita pada Tuhan pertama untuk memberkati Tuhan, dann würde ich nicht hier stehen und voller Überzeugung sagen, dass Gott Großes vorhat. dan aku nggak akan bisa bilang kalau Tuhan punya rencana yang besar buat kita Für die kommenden Jahre, für die Zukunft dieser Gemeinde. untuk tahun-tahun yang akan datang untuk kita, untuk jemaat ini. Lass uns nochmal lesen aus 2. Samuel 6, Coba kita baca di 2 Samuel bab 6 14 bis 20. ayat 14 sampai 23. Magst du nochmal lesen? Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh hayalak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada sisi rumahnya, maka keluarlah Mikhal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikhal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-menari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati." Mikhal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. David hat sich keine Sorgen gemacht, Daud enggak khawatir was Leute gedacht haben. apa yang dipikirkan orang lain, Selbst seine Frau, bahkan istrinya. ihm war Gott wichtiger. Buat dia Tuhan lebih penting. David war sich nicht zu schade, für Gott zu tanzen. Daud enggak pernah malu-malu untuk menari-nari. David war sich nicht zu schade, für Gott das zu tun, was er tun musste. Enggak pernah malu apa yang harus dia lakukan untuk Tuhan. Für David war Gott nicht zu schade, Untuk Daud, buat Tuhan enggak ada yang buat malu dass andere vielleicht irgendwie hinter ihm sprechen. mungkin orang lain mengejek dia Hinter ihm oder vor ihm und direkt zu ihm.
Mungkin di belakang atau di depan dia. Er hat sich nicht viele Gedanken darum gemacht, was andere denken, Dia nggak pernah mikirin apa yang orang lain bilang. sondern nur sein Herr. Tapi hanya Tuhan lah. Und er war sich sicher. Dan dia juga yakin. Weißt du, es ist interessant. Michael hat gesagt, Ini sangat menarik. Mikal bilang, schämst du dich nicht apa kamu nggak malu vor deinen Dienerinnen, di depan budak-budak kamu? dass sie dich nicht wertschätzen werden, Bahwa mereka nggak menilai kamu. dass sie dich nicht ehren werden, Nggak akan menghormati kamu. weil du verrückt tanzt für deinen Gott. Karena kamu gila di hadapan Tuhan. Aber David war sich sicher. Tapi Daud yakin, Ich tanze für meinen Gott. aku menari untuk Tuhan. Sie werden mich ehren, Dia akan menghormati aku. weil ich für meinen Gott tanze. Karena aku menari Und sie untuk meinen Gott ehren. Tuhan. Karena aku menghormati Tuhan. Und weißt du, was noch interessant war? Dan apa yang menarik lagi, Was mir nie so wirklich aufgefallen ist? yang aku juga baru kepikiran, In dem letzten Satz di kalimat terakhir hieß es, ditulis, und Michael Michal hatte keine Kinder mehr. tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, vor 2-3 Wochen habe ich gesprochen, Apakah kamu ingat 2-3 minggu lalu aku bilang dass aus der engen Beziehung zwischen Mensch und Gott kalau misalnya kita ada hubungan yang intim terhadap Tuhan, die Frucht des Geistes automatisch kommt, bahwa buah-buah roh itu akan otomatis akan keluar. wie durch eine enge Beziehung zwischen Mann und Frau eine Frucht, the fruit of the womb will come. Itu seperti hubungan antara suami dan istri, ketika mereka dekat maka akan ada anak sebagai buahnya. Das ist die Frucht. Itu buahnya. Und das Interessante ist, Dan yang menarik adalah David Daud hatte viele Söhne. punya banyak anak-anak, Er hatte viel Frucht. punya banyak buah. Nicht alle Früchte waren gut, das ist ein anderes Thema. Enggak semua buahnya itu baik, itu tema yang lain. Aber Micha, Tapi Michal, weil sie sagte, schämst du dich nicht vor Gott? dia malu. Schämst du dich nicht? Apakah kamu nggak malu? In anderen Worten, mach mal langsam. Artinya adalah pelan-pelan, lakukanlah dia. Pass mal auf, was andere Leute sagen. Kamu harus pikirin apa yang orang lain bilang. Ich weiß, du liebst deinen Gott. Aku tahu kamu mengasihi Tuhan, Aber langsam, langsam. tapi pelan-pelan. Und Gott sagte, Dan Tuhan bilang, Michael gebar keinen Sohn, hatte keine Kinder. Michal tidak mendapat anak. In anderen Worten, Dalam arti lain, Michael trug keine Frucht. Michal nggak berbuah. Und you know what God said, what Jesus said? Dan apa yang Tuhan bilang, You will know the good people kamu akan tahu orang baik by the fruit dari buahnya they're bearing. yang mereka bawa. Not by what they say, Bukan apa yang mereka bilang, not by what they look like, bukan apa yang mereka tampaknya gimana, but by the fruit. tapi dengan buahnya. So what is the fruit that we want to bear? Tapi jadi apakah buah yang ingin kita bawa? And how do we come to the fruit? Dan bagaimana kita bisa berbuah? Und alles das ist eigentlich das, was ich vorher gesagt habe. Wir beten Gott an, wir bleiben nah bei ihm, egal was Leute sagen. Dan itu sebenarnya yang udah aku katakan, kita dekat dengan Tuhan, terserah apa yang orang lain bilang. Und wir sehen schon in der Geschichte, was passieren wird. Dan kita udah melihat di sejarah apa yang terjadi. Die Frucht wird kommen. Buah akan datang. Deswegen können wir voller Erwartung kommen auf die kommenden Jahre. Maka dari itu kita datang dengan full expectation di tahun yang akan datang. Solange wir dieses Herz behalten. Selama kita punya hati ini. Und sorry, ich habe vergessen am Anfang den Titel von heute zu geben. Dan aku lupa bilang judulnya buat hari ini. Der Titel für heute Judulnya untuk hari ini ist abschließend für das Jahr, adalah akhir dari tahun, aber auch Aussicht auf die kommenden Jahre. tapi juga pemikiran untuk tahun depan. Und der Titel für heute ist This House. Dan judulnya adalah Rumah Ini, This House, Jemaat Indonesia München. Jemaat Indonesia München. We will serve the Lord. Kita akan melayani Tuhan. Amen. Amin. Weil, Karena, und damit möchte ich heute abschließen. dan untuk itu aku akan menutup. Und das ist nur ein Teil, ein Sharing von mir, was ich glaube, dass Gott gerade tut und was ich glaube, dass er spricht und was ich glaube, dass ich fühle. Dan ini adalah suatu sharing gimana apa yang Tuhan ingin katakan. Ich möchte dir nur mitgeben, Aku ingin sharing jedem von euch, setiap daripada kamu. hier jeder zuhört, auch gerade der dient,
Dan juga apalagi orang-orang yang melayani. Auch das Lobpreisteam, wenn ich hier vorne euch gerade vorbereitet. Mungkin untuk praise and worship yang udah menyiapkan. Ich glaube fest, Aku percaya Gott baut gerade etwas Großes in dieser Gemeinde. Tuhan membangun sesuatu yang besar di jemaat ini. Wir haben das früher zwar auch schon immer gesagt, Kita juga sebelumnya selalu bilang, aber ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der so fühlt. tapi aku nggak tahu apa cuma aku doang yang mikirin ini. Aber es gibt einige Leute, die schon Jahre hier sind. Tapi banyak orang yang udah beberapa tahun di sini atau Vielleicht lama. fühlt ihr es auch. Mungkin mereka juga merasakan. Ich fühle es wahrhaftiger als je zuvor, dass Gott gerade etwas Großes baut hier. Aku benar-benar merasakan bahwa Tuhan membangun sesuatu yang besar di sini. Und ich glaube, es liegt auch daran, Dan aku percaya ini juga terletak pada dass viele oder einige bahwa banyak orang, hier wirklich eine persönliche Erfahrung und Offenbarung mit Jesus hatten. banyak yang mengalami suatu pengalaman pada Tuhan Yesus dan wahyu daripada Tuhan Yesus. Und sich immer zu sehnen, nah bei Gott zu sein. Dan mereka rindu untuk dekat pada Tuhan. Nicht nur sonntags, Gak cuma hari Minggu, sondern Montag, tapi Senin, Dienstag, Selasa, Mittwoch Rabu, und so weiter. dan seterusnya. Jeden Tag. Setiap hari. Und ich glaube, Dan aku percaya Gott Tuhan, wartet auch noch darauf, Tuhan juga menunggu dass viele noch mehr kommen bahwa akan banyak lagi yang datang und sich voll und ganz auf ihn einlassen. dan yang benar-benar pembuka pada diri Tuhan. Viele haben vielleicht die Sehnsucht danach, mehr von Gott zu hören. Mungkin lebih banyak lagi yang rindu akan firman Tuhan. Und ich kann dir sagen, Gott wird sich dir zeigen. Dan aku percaya Tuhan akan menunjukkan. Und ich glaube, Gott ruft. Dan Tuhan memanggil. Deswegen glaube ich, Gott baut. Maka itu aku percaya Tuhan lagi membangun. Und ich möchte Teil davon sein. Dan aku mau jadi bagian dari itu. Ich weiß nicht, ob du Teil davon sein möchtest. Aku nggak tahu kalau kamu mau jadi bagian dari itu atau enggak. Ein Haus zu bauen, das passiert nicht von heute auf morgen. Untuk membangun suatu rumah nggak terjadi dalam satu hari aja. Es braucht Zeit. Itu butuh waktu. Aber es braucht auch Arbeiter, Dan itu juga butuh orang-orang yang bekerja. die jeden Tag kommen Yang tiap hari datang und das Haus bauen. untuk membangun rumah. Ansonsten endet das wie irgendein Haus, das wir sehen. Maka itu akan terjadi rumah yang bisa kita lihat. Ich möchte das ist jetzt, bitte versteht mich nicht falsch. Tolong jangan salah artikan. Aber in Indonesien sehe ich oft, oder auch in Asien generell, sieht man oft viele Häuser, die werden angefangen zu bauen und dann liegen sie da. Mungkin di Indo atau di Asia banyak rumah yang dibangun dan gitu aja. Und ich frage mich, was ist passiert? Dan aku percaya, aku bertanya-tanya apa yang terjadi. Ich sehe diese Häuser und denke mir, wow, das könnte so wunderbar sein. Aku melihat rumah itu dan aku bilang, ini bisa jadi luar biasa sebenarnya. Aber vielleicht ist das Commitment einfach ausgegangen, um da weiterzumachen. Tapi mungkin komitmennya udah nggak ada lagi dan rumah itu nggak jadi dibangun lagi. Sei es von den Beauftragten, Mungkin dari orang yang kasih tugasnya, sei es vom Geldgeber, atau dari yang kasih duitnya, sei es von den Arbeitern. atau dari yang kerja. Aber ich glaube, Gott baut. Tapi aku percaya Tuhan lagi membangun. Right here, right now. Di sini, saat ini. Weil einige von uns oder viele von uns hier kommen und sagen, Gott, ich komme jeden Tag zu dir. Karena banyak dari kita yang bilang, Tuhan, aku datang setiap hari kepadamu. Und ich warte darauf, Dan aku menunggu was du sagst. apa yang ingin kau katakan. Und dann wird das Haus gebaut. Dan dari situ, rumah akan dibangun. In Gottes Zeit. Di waktunya Tuhan. Weil Gott kann sagen, Karena Tuhan bisa bilang, heute ist deine Aufgabe das und das und das. hari ini tugas kamu ini. Und morgen Besok machst du mal nichts. kamu enggak melakukan itu. Du kannst dir vielleicht denken, was soll das, Gott? Mungkin kamu bisa bertanya-tanya, jadi gimana sih Tuhan? Aber er ist doch der baut. Tapi Tuhanlah yang membangun. Also vertrauen wir ihm. Kita percaya pada Dia. Und es wird perfekt zu seiner Zeit. Amen. Dan itu akan menjadi sempurna di waktunya. Aber es Amin. braucht dieses Glauben und dieses Vertrauen auf ihn. Tapi itu membutuhkan iman, Vertrauen zu percaya akan sagen, Tuhan. ich bleibe hier, Gott. Untuk bilang, aku tinggal di sini. Ich vertraue auf deinen Plan. Aku percaya akan rencanamu. Selbst wenn ich deine Pläne nicht immer verstehe. Mungkin aku nggak selalu mengerti rencanamu. Selbst wenn du sagst,
jetzt reiß nochmal diese Wand ein und wir bauen sie neu. Meskipun kamu bilang, kamu hancurkan ini dan bangun yang lain. Aber Gott, es dauert doch zu lange. Tapi Tuhan, ini sangat lama. Darauf habe ich keine Lust mehr, ich gehe. Aku udah nggak mau lagi, aku pergi. Und Gott sagt, ja, okay. Dan Tuhan bilang, oke. But I don't want to be that guy. Tapi aku nggak mau menjadi orang yang kayak gitu. Because I believe, Karena aku percaya, however long he wants to take, berapa lama pun yang Tuhan pengen, he shall take. Tuhan pakai itu. Because it's his house, Karena ini adalah rumah Tuhan, not my house. bukan rumahku. Und deswegen ende ich mit dem Vers aus Josua 24, Vers 15. Maka dari itu aku ingin mengakhiri dengan satu ayat di Yosua 24 ayat 15. Josua 24, Vers 15. Yosua 24 ayat 15 Da heißt es, ditulis. wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. And that's what I say to you right now. Dan ini yang aku ingin katakan, This house, rumah ini, we will serve the Lord. kita akan melayani Tuhan. Do you want to follow? Apakah kamu ingin mengikuti? Und ich sage zu Gott, Dan aku bilang pada Tuhan, this house, rumah ini, we want to serve you, Lord. kita mau melayani Engkau Tuhan. In full faith, Dengan penuh kepercayaan, and full expectation. dengan penuh harapan, To one day see the glory bahwa suatu saat kita akan melihat kemegahannya that you will establish. dan kerajaanmu akan terjadi. Amen. Amin. Lass uns gemeinsam aufstehen. Mari kita bangkit berdiri. Wir wollen noch mal ein Lied singen. Kita mau menyanyikan satu lagu Einfach um Gott Danke zu sagen. untuk mengucap syukur pada Tuhan, Zu sagen, Gott, das ist alles, was ich habe. untuk bilang inilah yang kita punya. Words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? All my gratitude. I could sing these songs. I could sing these songs as I often do. As I often do. But every song's was there, but you never do. So I throw up my hands. So I throw up my hands. I praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for this heart singing hallelujah, hallelujah. Let's sing, I've got one. I've got one response. I've got just one move. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you, God. I will worship you. So I throw up my hands. I
Amen. praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah. So I throw up my hands. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up. So I throw up and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king. Except for a heart singing hallelujah. Yes, Lord Jesus. I have nothing else than a hallelujah. Nichts anderes als gelobt sei der Herr Yahweh. Gak ada yang lain selain puji Tuhan. Das ist das, was wir haben. Itu yang kami punya. Und wir singen es. Kita menyanyikan Wir itu. sprechen es. Kita katakan Voller Glaube. dengan penuh iman. Gelobt seist du, Herr. Pujilah Engkau Tuhan. Denn du bist gut. Karena Engkau baik. Du bist treu. Engkau setia. Du bist wunderbar. Engkau luar biasa. Du bist allmächtig. Engkau yang berkuasa. Du wirkst zur richtigen Zeit. Engkau bekerja di waktu yang tepat. Und wir vertrauen dir. Dan kami percaya. Und wir freuen uns Dan kami sukacita auf das, was du vorhast. untuk apa yang Engkau punya. Und wir werden dir dienen. Dan kami akan melayanimu. Und wir werden dir vertrauen. Kita akan percaya Engkau. Danke, Herr, Terima kasih Tuhan. dass du uns gerufen hast, Bahwa Engkau memanggil kami. mit dir dieses Haus zu bauen, Sama Engkau untuk membangun rumah in deinem ini. Feld zu arbeiten. Untuk bekerja di ladangmu. Und Herr, hier sind wir am Ende des Jahres. Dan Tuhan, kami ada di akhir tahun. Wir haben getan, was wir konnten. Kita udah melakukan apa yang kita bisa. Und Herr, aber wir sind bereit für das kommende Jahr. Dan tapi kami siap Tuhan untuk tahun yang akan datang. Wir wollen tun, was dir gefällt. Kita mau melakukan apa yang Kau suka. Zeige uns noch mehr, Herr, Tolong tunjukkan kepada kami von deiner Herrlichkeit, apa yang dari kepada Engkau, von deiner Größe. dari kebesaran-Mu, Und lass dein Gesicht, Herr, dan biar cahaya wajah-Mu immer auf uns schauen. selalu melihat kepada kami. Und liebe Gemeinde, sei jetzt gesegnet. Dan jemaat terberkatilah. Der Herr segne dich Tuhan memberkatimu und behüte dich. dan melindungi, Lasse sein Angesicht leuchten über dich. supaya cahaya wajahnya menyinari depanmu, Gebe dir Frieden. beri kamu kedamaian, Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir supaya cahaya wajahnya menyinari engkau und sei dir gnädig. dan memberi kasih karunia Von heute bis in alle Zeit. dari hari ini sampai selamanya. Im Namen von Jesus Christus. Dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. Gott segne dich. Tuhan memberkati. Wenn du am 25. noch nichts vorhast mit deiner Familie, komme hierher. Kalau misalnya kamu belum ada rencana tanggal 25, kalian bisa datang ke sini. Wenn du schon Pläne hast mit deiner Familie oder mit Freunden, geh dorthin, das ist kein Problem. Kalau misalnya kamu udah punya rencana dengan keluarga atau dengan teman-teman, kalian bisa pergi ke situ, nggak Wir sehen apa-apa. uns spätestens am 5. Januar wieder. Kita paling telat kita ketemu lagi tanggal 5 Januari. Gott segne euch. Tuhan memberkati.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And let nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and earth and nature. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while beasts and fly, rocks and play. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Sing your soul. He rules the world with truth and grace, and makes the nations rule. The glory